پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ جیڑا پڑھ سکتا ہے ضروری نہیں اونچی پڑھے ہولی پڑھے لیکن پڑھے ہر بندہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ذات الہی دا ایک کلمہ ذات الہی دا ہویا دسیا مدنی ماہی دا انو ہر دم پڑھنا چاہیدا انو ہر دم پڑھنا چاہیدا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اس کلمے نال اکائی ہے اس کلمے نال اکائی ہے اے دل دی کردہ صفائی ہے اے دل دی کردہ صفائی ہے سانو مرشد گل سمجھائی ہے سانو باہو نے گل سمجھائی ہے سانو مرشد گل سمجھائی ہے جی سانو مرشد گل سمجھائی ہے ہاں سانو مرشد گل سمجھائی ہے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اور اس مہینے دے حوالے نال کل حق دی سکھان حسین آیا مولا حسین دے نا تے سجا چکے سبحان اللہ کو سارے کل حق دی سکھان حسین آیا کل حق دی سکھان حسین آیا دیکھو وعدے نبھان حسین آیا کل مینو بچان حسین آیا کل مینو بچان حسین آیا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ
आसमानी ए कलमा राज आसमानी ए कलमा राज आसमानी हाँ इस कलमे दा फैज़ नूरानी पंज तन दी खास निशानी है पंज तन दी खास निशानी है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा ते दिल दा पढ़दा कोई जिथे कलमा ओ दिलों पढ़ी वे हक बाहु सच बाहु ज़ीशान भाई कहंदे ने जेड़ा आखिरी उन्हां दा टाइम सी ते उन्हां ने क्या दुरूद शरीफ पढ़ो कलमा पढ़ो रब फिर उधार उत्थे नहीं हुंदा जेड़ा ओदे राह ते दिंदा रहे फिर आखिरी वेले कलमे ते मौत आंदी है मैं कलमा शरीफ हालांकि मैं होर कलाम भी पढ़ सकता सी मैं आगाज कलमे तो कीता है ना क्या आखिरी टाइम कलमा ही पढ़ी गए पढ़ाई भी गए ने ते आखिरी वेले पढ़ी भी गए ते सुल्तान बाबू साहब लिखते ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा ते दिल दा पढ़दा कोई जिथे कलमा ओ दिलों पढ़ी वे ए ज़बान हिले ना हुई दिल दा कलमा ओ आरफ पढ़ दे की जालन यार गलोई जद दा कलमा मैनू पीर पढ़ाया बाहू मैं सदा सुहागण होई पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हर था मुख्तारी हुसैन दिए सज्जा चुकना मौला हुसैन दे नाते हर था मुख्तारी हुसैन दिए हर था मुख्तारी हुसैन दिए ताइयों ए सरदारी हुसैन दिए कल में नल शारी हुसैन दिए कल में नल शारी हुसैन दिए हाँ कल में नल शारी हुसैन दिए हाँ पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ओ नसीबा वाला बंदा
بابا ہوندا ہے جڑا آخری ویلے کلمے تے موت آ جائے ہے قول فاروقی دیوانے دا ہے قول فاروقی دیوانے دا نہیں کوئی اجارہ زمانے دا بس میں گزارش کراں گا نوے مہمان بھی پہلے بیٹھے بھی ہاتھ سجا چوکے کہن گے کلمہ حسین دے نانے دا کلمہ حسین دے نانے دا کلمہ حسین دے نانے دا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھ دینے کلمے نال میں ناتی توتی کلمے نال بیائی بندہ ہو چنگا جدی اخیر چنگی کلمے نال میں ناتی توتی کلمے نال بیائی کلمہ میرا پڑھیا جنازہ کلمے گور سہائی کلمے نال بہشتی جانا کلمے نال بہشتی جانا کلمہ کرے صفائی مرن محال تنانو با جن صاحب آپ پلائی پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا ظفر الحق صاحب بندیالوی کلمہ شریف دا ورد اور قبلہ پروفیسر صاحب تشریف لے آئے میں جیڑا شعر پڑھ رہا سی سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ کہ جدوں آخری ویلا بندہ جاوے کلمہ سوندہ تے کلمہ پڑھدا تے باہو سرکار کی لکھ دینے کلمے نال میں ناتی توتی کلمے نال بیائی کلمے نال میں ناتی توتی کلمے نال بیائی کلمہ میرا پڑھیا جنازہ کلمے گور سہائی کلمے نال بہشتی جانا کلمے نال بہشتی جانا کلمہ کرے صفائی مرن محال تنانو باہو جنہ صاحب آپ پلائی پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اس کلمے دا فیض نورانی ہے اس کلمے دا فیض نورانی ایدی ہر دل تے سلطانی ایمان دی اے ہو نشانی ایمان دی اے ہو آخری ویلے نصیبہ چاہ جوے ایمان دی اے ہو نشانی پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے حضور دی بارگاہ نظرانہ عقیدت